কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang sunita murashing, narugzoto no lam shogo sinita bukshagrani kok borok kok tumawo. Pulano faidi naleyano tinini kok tuma bokrogrok. Buskani edisi songbar no tiyo kok chala Facebook live faye dalbidal issue no tiyo kok shaka house ni bubakara pradik kisurita burma. Dakla ni ojongbari political contest simia ti prasharo ni mate shokaide thangitongani contest. Okong no shaka bubakara pradik kisurita burma. Seshalo Borjua Mondani 20 Nong Board or Hakotari Mondri Bokro Narendra Modi Man Kevat 132 Panda Kanalaika. Ashwini Panda or Hasan Mondrokra Professor Dr. Mani Shan Logio, they go on Atongo Asogo Man Kevat Panda Kanalaika. Kokrishala SK Parani 25 board Amsio Hakotani Mondri Bokro Narendra Modi 132 Man Kevat Panda Kanalaika. Pan Kevat Panda Kanalaiman is a romance of Demsura Kodisroni Patani Pipin de Burma. Denizati Morjana Asufa Shami around a cover to Kuranado. ADC Songparina Buskangotani Kokrishala 14 Bojongnagar Wakinagar constituency ni Sipai BC Dalbidal Amsia Dor campaign Haika Bojongnagar Wakinagar the promoter Bodani candidate EM Runel Burma. Ashla Vinilogio Manza Kabodin in the Kubnadong. Kokrishala Damsura Kotosura constituency BJP candidate Bipin Burma ni Mansa Mongo Shindu Kumar Kamio Klaiza Kakashanokla Kutum Panda Ashwani Panda Mansa Kaporu de Kumanaro.
एडिसी सोंगबार नबुसंगो तोने कोकटेशल वेस्ट ईस्ट 17 पेकवार जिला जनमेन जयनगर आमजे डोर टू डोर कैंपेन खाइका पेकवार जिला जनमेन जयनगरनि कैंडिडेट किताटे परमा आबुनि लोगियो बदलनि खुंनि बुथ ऑफिस नो रिबन काटिंग खाइ फियोति रखा कैंडिडेट किताटे परमा ताबो कोकटमा शुक्रबोय Biskangi edisi songbar no tiyo kokto chala Facebook live faye dalbidal issue no tiyo kokshaka house ni bubakara pradet kisurja burma dakla ni o songbari political contest simia ti prasharong ni mate shoktai te thangwi tongnani contest o kongno shaka bubakara pradet kisurja burma ashlo Facebook live of faye koksarani thangwi ti pramothani supreme bubakara maharaja pradet kisurja burma shaka thaisa thani resume bagui strafta siring tonka hane tamoni hinke poila bokhawo dukhona ga hinke siring ongoi thango hane Abai kira tebo shaka kabangma bororokno podulno yakar khate ano yakari thangka fiaba ang abono dukhonang ya je pressure tokmani edisi songbar no tiye pula hanke edisi songbari wo BJP pe alliance ngnani alliance ongka hanke 28 asok thayano kaplai ngnai hine te khaksa phasing hanke ti pressure rok ni ma thai shoktai shokomor jagote khaksa phasing hanke alliance ni kok shawi tongo hine bot paimani shimiti pressure ni ma thai shoktai paya hine Abahikino ashlo EM onotude pormate MDC shodagor koloino tiye bagra pradet kisir deparma shaka aborok no joliya borok jesa party fan khlaithong ang borok ni bagai khusino hne tamani hinke ani chugiani jorawo borok ani ganawo tongkha hne आप लोग सब जानते हैं कि मैं काफी दिनों से मैं चुप बैठा हूं मैंने ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है उसके लिए कुछ वजह भी है कुछ रीजंस भी हैं सबसे पहले मैं इसके लिए कम बोल रहा हूं क्योंकि मेरी मां भी ये बोलती है कि जब भी मुझे चोट लगता है जब भी मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं सबसे पहले चुप हो जाता हूं और हां मुझे चोट पहुंचाया गया है मुझे दर्द भी हुआ है इसी के लिए मैं थोड़े दिन तक अपने आप से बात कर रहा था अपने मन के अंदर क्या हो रहा था उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था आज मैं on Sunday I really wanted to speak to my Tiprasa people मैं खुशी हूं एक्चुअली कुछ लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है मैंने जितना भी प्रेशर मेरे ऊपर लगाया गया मुझे जितना भी बोला गया कि आप इस बार एडीसी इलेक्शन में आप अलायंस कीजिए बीजेपी के साथ मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया मैंने नेता का बात सुना नहीं मैंने सिविल सोसाइटी का बात सुना मैंने अपने दोस्तों का बात सुना मैंने उन लोगों का बात सुना जो मुझे जानते नहीं है लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब मैं किसी से मिलता हूं वो मुझसे कम्युनिकेट करता है कि बुबागरा आप अलायंस मत करो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है बहुत नेता लोगों ने कहा कि अगर इलेक्शन फाइट करना है अलायंस में फाइट करो तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा आप 28 के 28 सीट जीत जाओगे अलायंस में लेकिन मैं अलायंस करूं तो किस लिए करूं एक तरफ में कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा है तो सिर्फ पोस्ट मिलने से या पैसा का सुविधा मिलने से अगर मैं अलायंस करता तो मैं जिस लिए पॉलिटिक्स में आया था वही मेरा
अस्तित्व मूल्य खत्म हो जाता। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर आप अलायंस नहीं करोगे तो आपका पार्टी टूट जाएगा। ये वो पार्टी है जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया। सब जानते कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने तिपरा मोथा एक एनजीओ बनाया, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना। मैंने बनाया ये पार्टी, और मुझे दुख भी लगता है कि बहुत लोगों को मैं टिकट नहीं दे पाया। ऑलमोस्ट 300 लोगों को टिकट चाहिए था, सीट सिर्फ 28 था। मुझे दुख भी लगता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अगर आप बीजेपी के साथ अलायंस करोगे इस एडीसी इलेक्शन में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अलायंस कैसे करता? 2 साल हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका तिपरा अकॉर्ड साइन करके। उसमें लैंड राइट्स का बात है, हमारा फंडिंग का बात है, हमारा शिक्षा का बात है, हमारे गरीब तिपरासा का, हमारे सब तिपरासा का अधिकार का बात है। वो अधिकार जो आपको इलेक्शन जीतने से नहीं मिलेगा, वो अधिकार जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखकर हमें मिलेगा। जैसे TTAADC मिला हमको, जैसे जब विजय रांखोल ने TNV अकॉर्ड किया तब हमारा 17 से 20 सीट मिला। वो इलेक्शन जीतने से नहीं होगा, वो हमको अपने जगह में रह के, अपने जगह में अपना पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करके बात करना था। तो लोगों ने कहा अगर आप अलायंस नहीं करोगे आपका पार्टी टूटेगा, और पार्टी थोड़ा टूटा भी है। मुझे दुख भी लगा है कि बहुत लोग जिनको मैं पर्सनली आज भी मैं नफरत नहीं करता हूं, मैं प्यार करता हूं। मैं अनंत बाबू को नफरत कैसे करूं, मैं सौदागर को नफरत कैसे करूं? वो मेरे साथ रहे हैं मेरे खराब दिन में। लेकिन राजनीति ऐसा है कि अगर मौका नहीं मिलता तो किसी को कहीं जाना पड़ता है। लेकिन मेरे दिल में आज भी उनके लिए प्यारी है, श्रद्धा है। दुख लगता है, लेकिन ऐसे और बहुत लोग हैं जिनको शायद जाना पड़ा। लेकिन मैं फेसबुक लाइव में आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है जहां में सिर्फ कमाई मेरा हो या मेरे पार्टी का हो। मैं इसके लिए यहां में आया क्योंकि ईश्वर ने सब चीज दिया, लेकिन अगर अच्छा नाम देना है तो गरीब लोगों को उनका अधिकार, उनके बच्चे को उनका अधिकार देना पड़ेगा। तो ये अधिकार सिर्फ रिंगनाई बांटने से नहीं होता है। ये अधिकार होता है जब एक बच्चे के हाथ में कलम हो और वो बच्चा पास होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। जब वो अगरतला में चले तो सर उठाकर चले। और जो ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, जो त्रिपुरा में हिस्टोरिकल इम्बैलेंसेस हुए हैं, जहां में सन ऑफ द सॉइल को, हानि बुसा को उनका अधिकार उनसे छीना गया क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं थे, उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, उनके पास कोई बोलने वाला लीडर नहीं था। आज अगर हम एक होकर एक आवाज में बात करें तो हम अपने लोगों को, उनके बच्चे लोगों को एक अच्छा कल दे सके, क्योंकि आज तो बर्बाद हो चुका है। हमारा पिछला हुआ इतिहास भी बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर कल के लिए आज हम एक हो जाए और सिर्फ पैसे के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पोस्ट के लिए बात नहीं करें, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए पॉलिटिक्स ना करें, लेकिन गरीब लोगों के लिए, एक यूथ के लिए उनका आवाज बनकर उनका अधिकार के लिए बात करें, तो हमें मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज, और मैं अकेला लड़ा। आज बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमारे ओपोनेंट्स के पास है। आज हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, डीएम नहीं है, ऑफिसर नहीं है, सब किसी और के पास है। लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास है कि मेरे हर गांव में एक गरीब तिपरासा है जो अपना बच्चा का भविष्य को बेहतर करना चाहता है, जिनको सिर्फ
रिगनाई नहीं, सिर्फ दारू नहीं, सिर्फ वक्त नहीं, उनको अपने एक अच्छा कल चाहिए जिसमें वो सर उठाकर चले, सम्मान से चले। उनको एक अच्छा कल चाहिए, एक बेहतर भविष्य चाहिए, और वो तभी होगा जब हम अपने आप को बेचे ना। अगर हम अपने आप को सस्ता कर देंगे तो कल हमको गाली सुनना पड़ेगा, और मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आज संडे है, आप लोग, बहुत लोग मंदिर जाते हैं, बहुत लोग चर्च जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का एक अपील है आपको, क्योंकि ये बात आपको अपने घर में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने गांव में, अपने कामी में भी करना चाहिए, ये बात आपको अपने दोस्त के साथ भी करना चाहिए कि एक व्यक्ति अपने लोगों के लिए इतने प्रेशर में होके भी फाइट कर रहा है। उस दिन हमने देखा कि मानिक शाह ने कहा है, मुख्यमंत्री हैं हमारे, मैं सम्मान करता हूं उनको और उनका पोस्ट को, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताओ, अकॉर्ड हो जाएगा। मतलब कि हमारे सर में बंदूक रखकर आप हमें वोट देंगे तो हम विचार करेंगे आपको क्या मिलना चाहिए। Asula hasini montre okra tabur rajtantro gণতন্ত্র sehini samani kognitin shaka hasini ti prashalu korokno order takhlaidi budru kisimana hene abanini samungya chungsi nangmani abo nungchungno rudi abani yaglono no budru nai hene हमको जो चाहिए वो आप हमें दीजिए, तब आपको वोट मिलेगा, ना कि हम आपको वोट करें और तब भिखारी जैसा जो आपके मन में आए वो आप हमें देंगे। नहीं, आप पहले बोलिए, क्या आप विशालगढ़ को नगर पंचायत बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या आपके प्लानिंग में कंचनपुर को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग है कि नहीं? क्या आप तेलियामुरा को और एक्सटेंड कर हमारे एडीसी एरियाज में नगर पंचायत बनाएंगे कि नहीं? वही चीज अमरपुर में होगा, वही चीज अंबासा के आसपास हो रहा है, वही चीज ख्वाई के आसपास हो रहा है, वही चीज साउथ में हो रहा है। आप क्या हमारा एडीसी को नगर पंचायत बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं कि नहीं? राइटिंग में दीजिए कि जो ओरिजिनल मैप है वही रहेगा। क्या आप हमारे शिक्षा के लिए क्या करना चाहते हैं? कौन सा स्क्रिप्ट देने के लिए आप बात कर रहे हैं? मैंने आपका भाषण सुना है। ऑर्डर मत कीजिए, हमें ऑर्डर मत कीजिए। राजतंत्र खत्म हो गया है, गणतंत्रता में आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि वोट करो तब मिलेगा। हम बोलते हैं दो तब मिलेगा वोट। पहले आप बताइए आप क्या देना चाहते हैं। रिगनाई देने से सिर्फ नहीं चलता है, आप हमें बताइए डायरेक्ट फंडिंग में आपका क्या विचार है। आप मुझे बताइए कि एडीसी में आज टिपरासा को जमीन का पट्टा नहीं मिलता है, वो आप हमें देने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल पड़ा हुआ है, हमने पास कर दिया एडीसी से, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? बहुत चीज हैं जिसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पॉलिटिक्स मिलेगा। लेकिन जेनजी है, यूथ है, मां है, बहन है, तिपरासा है। आज आपको सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, आज आपको अपने भविष्य के बारे में चिंता करना पड़ेगा। अलायंस क्या है? अलायंस, मेरा अलायंस हमेशा, ये मेरे बाप ने कहा, महाराजा किरीट विक्रम ने, इसको मेरे दादा महाराजा वीर विक्रम ने मेरे पिताजी को कहा, और ये हमारा परिवार का परंपरा है। मेरा अलायंस हमेशा पॉलिटिशियन के साथ नहीं, हमारे लोगों के साथ है। इसी के लिए इनका प्यार से हम लोग 1000 साल तक जीवित हैं।
तो मुझे धमकी देने से या मेरे पार्टी को तोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 को तोड़ोगे 200 आ जाएगा, आप 10 को तोड़ोगे 1000 आ जाएगा। क्योंकि गरीब लोग भी जानता है कि मैं क्या करना चाहता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो नुकसान तिपरासा का है, क्योंकि मैं तिपरासा के लिए एक लाइन में सामने में खड़ा हूं। अगर मैं हारा तो क्या आपको लगता है कि कल विकास या रेवती या विपिन मानिक शाह के सामने जाकर लैंड राइट्स मांग सकेगा? आपको लगता है कि ये लीडर्स लोग जाकर हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारे यूथ के बारे, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे, हमारे अकॉर्ड के बारे अपने तिपरासा के लिए बात कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये लोग उनके खुराक से पले हैं और आई एम माई ओन मैन। मैं खुद के बलबूते में, ना कांग्रेस के बलबूते में, ना कम्युनिस्ट के बलबूते में, ना बीजेपी के बलबूते में, हम खुद के बलबूते में मैंने तिपरा मोथा को शुरू किया और हम खड़ा हैं और आखिरी दम तक खड़ा रहेंगे। अगर मरना है तो मरेंगे अपने लोगों के अधिकार के लिए। अपने आप को बेच के अपने आत्मा को बेचने वाला मैं नहीं हूं। और मैं जानता हूं कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर से फोन आएगा और ये फोन मुख्यमंत्री का नहीं आएगा, ये फोन दिल्ली से आएगा। बोलेंगे कि बात करते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आपको कुछ चाहिए, कुछ परमानेंट चाहिए, अगर आज के लिए चिंता करना है तो आप हारोगे। लेकिन कुछ परमानेंट चाहिए तो आपको निगोशिएट, अपने बलबूते में, अपने दम में, अपने भविष्य के हित में, अपने बच्चे के भविष्य का इंटरेस्ट में आज आपको एक जगह में खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं नहीं, हम लोग सब, तो जीत सच्चाई की होगी। द विक्ट्री विल बी आवर्स इफ we can think about what we can achieve tomorrow. वायलेंस, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं। मैं कुछ पत्रकार में देख रहा हूं, झगड़ा होता है, यहां में मारपीट होता है। वायलेंस से एक तिपरासा ही तिपरासा को मार रहा है। हमारा पॉपुलेशन कितना है? एक दूसरे से फाइट करोगे, देबर्मा, जमातिया, उच्चोय, बीजेपी, आईपीएफटी, मोथा, सीपीएम, कांग्रेस, नुकसान हम सबका है। हिंदू क्रिश्चियन बन के फाइट करोगे, बुद्धिस्ट बन के फाइट करोगे, नुकसान हम सबका ही है। क्योंकि आज हम लोग सब गरीब हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने गरीब हो चुके हैं कि हमें कल अपने बच्चे का भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। हमें अगर आज 2000 रुपए का रिगनाई दिया जाएगा, थोड़ा सा दारू दिया जाएगा, थोड़ा सा सुअर दिया जाएगा, तो हम भूल जाते हैं कि कल हमारा बच्चा फिर से भूखा रहेगा, हमें फिर से नौकरी नहीं मिलेगी। आप गांव में जाकर देख लो, रास्ता नहीं बनता है, लेकिन बताया जाता है कि डेवलपमेंट हुआ। जिस दिन हमारे लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, जिस दिन वी गेट प्रॉपर एजुकेशन, आपको कोई ऑर्डर नहीं कर पाएगा कि हमें वोट करो तो सब मिलेगा। नहीं, आप बोलो आप हमें ये देंगे तब आपको हमारा वोट मिलेगा। ये उल्टा चलता है भाई, ये ऐसा नहीं चलता है। ये गणतंत्रता है, राजतंत्रता नहीं है। आपने हमें बोला, मैं जानता हूं, मैं आपको आपका जिम्मेवारी सिखा रहा हूं। एंड मैं फिर से अपील करता हूं कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस से नुकसान हमारा सोसाइटी का होता है, हमारा दफा का होता है। मुझे अभी एक बीजेपी के कैंडिडेट ने मैसेज किया, मैं जानता हूं, अच्छा है मेरा रिलेशनशिप उनके साथ। उसने मुझे मैसेज किया, महाराज मेरे एरिया में आपके लोगों ने शायद तोड़फाड़ किया है। वो शायद मेरा फेसबुक लाइव भी देख रहा है।
मैंने उनको आश्वासन दिया नहीं होगा। मैंने इमीडिएटली फोन किया और मैंने बोला मैं जानता नहीं कौन क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने एरिया में वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं, जब भाई भाई से लड़ता है, हंसता कोई और है। सो अंत में मेरा पर्सनल एक आवाज था जो मैंने आपके सामने रखा। और अगेन मैं माफी मांगना चाहता हूं बहुत लोगों को जिसको मैं टिकट नहीं दे पाया। आई नो आप मुझे प्यार करते हैं, आपका आशा था, आपका दिल भी शायद टूटा है। 28 सीट है, 300 से ज्यादा लोग कैंडिडेट बनना चाहते थे। मैं तभी भी आपके बारे में चिंता करूंगा जिनको टिकट नहीं मिला। मैं कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा दायित्व दूंगा जहां से आप हमारे लोगों को, हमारा समाज को हेल्प कर सके। मैं खुद नहीं लड़ा क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एमएलए एमडीसी बनने से कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे एक जगह में खड़ा रहना है। मैंने मैक्सिमम यूथ को चांस दिया है क्योंकि ये भविष्य आने वाला 30 साल यंगस्टर्स का है, यूथ का है। मैंने आईएएस ऑफिसर को चांस दिया है क्योंकि वो सरकार चलाना जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन को समझता है। वो जीत के आएगा तो हमें समझा सकता है कि कहां में क्या करने से हम और सुविधा अपने लोगों को दे सके। एंड लास्ट में थानसा का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जो लोग ने थानसा का मजाक उड़ाया है, आज आप थानसा का शब्द का मतलब तो जानते हैं। वो एक शब्द अब आपके माथे में रहेगा जिंदगी भर तक, क्योंकि जब तक हमारे दिल में थानसा है, आप जितना भी पैसा फेंक दो, जितना भी आप नाम ले लो, हिंदी वाला थानसा हो या बंगाली वाला थानसा हो या जो भी हो, ये बात हमारे दिल में बैठ चुका है। आप जितना भी फेंकना है फेंक दो। जब तक आप हमारे लोगों को कुछ नहीं देंगे, आपका पार्टी हमें दबा नहीं सकता है। अगर हमारे तिपरासा लोग, ऑल ऑफ यू ऑल, आपको लगता है कि जो मैंने किया है अलायंस नहीं करके ठीक किया है, मैंने बहुत प्रेशर में अपने पार्टी को थोड़े तरीके से टूटते भी देखा है। अलायंस करता तो टूटता नहीं पाते, लेकिन अगर मैंने ये आपके लिए किया है तो आपको भी अपने बारे और अपने बच्चे के बारे, अपने दोफा के बारे सोचना पड़ेगा। मैं पूरा जिंदगी नहीं हूं, मैं कितने बार लड़ूं, कितने बार लोग मुझे पीठ में छुरी मारेंगे, लेकिन मैंने ये सब किया अपने लिए नहीं, आपका भविष्य के लिए। और अगर 12 तारीख को हम लोग जीतते हैं तो ये विक्ट्री भी मेरा नहीं होगा, ये विक्ट्री हमारा होगा। Abaikan ashla debu shaka korok sano shakang itlanga hinke debu korok si faini hine. Abani logi logi no joto boro rokna tiket remind ne bagai nakar mongshan ka bobagara prodit kisur teporma. Paito hasini joto ti prashalu korokno kok kasar ka joto thanja ke khorang ti shaka hinke chini hat chini mathai mane hine. Bureau report chini khorang. Chashlo Borjua Monduli 20 Nong Board or Hakotari Mondri Bokro Narendra Modi Man Kebar 132 Panda Kanalaika. Ashwini Panda or Hasan Mondrokra Professor Dr. Manik Shani Logio, they go and Adongo Asogo Man Kebar Panda Kanalaika. Man Kebar Panda Kanamani Yagoloksan and Hasan Mondrokra Professor Dr. Manik Shaka. Hakotin Montri Bokrona Rendra Modi Kokli Shali Man Kebat Panda Water Brani Kokshaka Jumpe Hatini 3000 Fit Gusup Bangmon Amseni Lukorok Noti Kokshaka Abhaikin Watu need to Narugi Amseni Lukorok Kotomasurani Stroke Clay Domani Kognabashaka. मुझे हर बार की तरह इस बार भी विश्वास है कि जैसे हमने देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य से बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है। इसलिए आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये बरजला में और बूथ नंबर
2022 में है, किसान मोर्चा की तरफ से ये अरेंज किया है। और आज मन की बात अनुष्ठान से 2 चीज हम लोग को लाभ हुआ। एक है बांगमू में जम्पोई में माननीय प्रधानमंत्री जी नाम लिए हैं कि हम लोग इनोवेटिव आइडिया से वहां पर जिस तरह पानी के लिए वहां पर बहुत दिन से वहां का लोग जो रहते हैं वो बहुत कितना असुविधा होते थे। आप वहां पर इनके पास खबर पहुंच गए हैं और उन्होंने आज यहाँ पर जिक्र भी किए हैं कि पानी का बंदोबस्त हम लोग बांगमू में किए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की विषय है। Abang lagi hakotoni Montri Bokrok, Tribunal National Power, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ने को शाखा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी। अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है। वहां बच्चे अब शाम के बाद भी पढ़ पा रहे हैं, लोग मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं और गांव का सामाजिक जीवन भी बदल गया है। साथियों, देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। आप भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम से ये जो मुफ्त बिजली योजना, इसमें आप देखो गांव-गांव में खास करके रियांग शरणार्थी जो है इनके बारे में वो बताया। उन्होंने बताया कि वहां पर अभी बिजली के कारण बिजली वहां पर ये योजना से ये लोग पढ़ पा रहे हैं, वो खेती बाड़ी में भी सहायता हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। Asli man ke bat kena lemani pandawa hasil montrokra Profesor Dr. Marikshano Karibu Manjaka, Chief Whip Kalyani Shahar Kesam MLA Dr. Dilip Kumar Das, man ke bat pandani State Incharge Ratan Ghosh, Kishan Morcha Protest Asufang, Pradeep Boron Reno Kowe Gubernador Rock. Besok Ragul Nishmi Pronamni Koktum Chini Korang. Kokrishala SK Parani 25 board amsi hakotoni Montri Bokor Narendra Modi 132 man ke bat panda khana laika pan ke bat panda khana lai mani jara manse ka dem jara ko jero ni batai ni bibin de borma janajati morjana asufa shomir orang no khobe te ko na dong ro Talbom ni paitha Kokrishala hakotoni Montri Bokor ni man ke bat panda khana lai jago Abni fele munukzagle otal ni paitha kokti sharabo ashalo SK Para 25 board ansayo hakotoni Montri Bokor Narendra Modi ni man ke bat panda khana laika man ke bat panda khana mani jara mansa ka demsara ko chora ni BJP candidate bipin tabor ba jene jete motion aso fano khobe te ko bana dong ro abni aguna ashli panda ko saka BJP ni candidate bipin tabor ma দুইবার আমাদের সমস্যা যেটা বিগত 5 বছর তিনবার বছর এক তো 1% को অসম্পূর্ণ কাজে লাগানোর চিন্তাধারা করে যায় আমাদের কাছে আপনি ভূষক নয় এলাকা বন্ধু থাকে একটা করে কাছে বলছি 5 বছর দরকার সমুদ্রের কাছে জন্য বহুত কাম জানি ও 5 বছর রিপোর্টটা সালে 5 বছর রিপোর্টটা সামনে করেছে ধরো প্রভাব পৌঁছাতে না আমার পাশাপাশি যে এমডিসি বর্তমান বদলময় সমুদ্রিকা শুধু কখনো সহজায় দুনিয়া জীবন কখনো যায় কখনো কোনো কাম করে বরং ট্র্যাক রেকর্ড সিনারিও ট্র্যাক রেকর্ড দিতে কোনো ভ্যালু করে কারণ ট্র্যাক রেকর্ড দিতে অনেক কিছু কইছে অনেক কিছু কইছে কিন্তু যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি যে সমন্বয় সুগামন সহ আর যেটা সহ সুগামন করে কাজে যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও মিথ্যা ঠকাই আবার সিস্টেম করে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ঠকাই আমরা একমাত্র ত্রিপাবতায় সিপিএম বলে সম্ভব আমাদের যারা শুধু 5 বছর যাত্রা ঠকাই যায় যারা সে ভোট ব্যাংক করে যায় রাজনৈতিকভাবে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ দলে যারা ওয়ানশো যায় মনোনয়ন যোগ্য পাওয়া যায় কারণ তাহলে এই বিষয় তাদের 5 বছর যেভাবে দুর্নীতি করাপশন থাকা ও দুর্নীতি হয়ে মুক্ত করে এই বিষয় সুরক্ষিত করে সেই দায়িত্ব আমাদের আন বিবিধ অনেক প্রার্থীরা যত অনেক প্রার্থী যত অনেক এলাকার জনপ্রতিনিধি আমাদের অনেক এলাকার সমুদায় অনেক এলাকার জনপ্রতিনিধি ভারতীয় জনতা পার্টি একবার সুযোগ দিই
Apan paite gono khongkhongsa ni bororokbo BJP ni bodoni panaromkha bodoni panaya fare pronolam soina harka pano mansunai narwairok इसके पारानिशी में अमित निकोक ठुम चिनी खरंग एडीसी सोमवार ने बुस्कांगो तनी कोक्रेशल 14 बुजंगनगर वाखिनगर कंस्टिट्युएन्सी नि सिपाई बीसी नि दालबिदाल आमसे दौर दौर कैंपेन खाइका बुजंगनगर वाखिनगर टेप्रा मथा बदनी कैंडिडेट ईएम रोनेल टेपरमा आशलो बिनिलोगियो मानजका बदनी देखु बनादोंग्रो Actually, door-to-door campaign of 14 Bujunagor Wakinagar constituency ni Pramotha Bodoni candidate EM Ronel Debormano Karibu Manjaka, one for the Pramotha block president the Pok Deborma DWF ni Ozamazuk Shagorika Debormano Kobe, Kobanatong. Actually, Sipai BC ni Lukorobe, Noknogot Hangit Malika Bujunagor Wakinagon candidate EM Ronel Deborma, Abni Agrona Amsini Lukorobe Bokok Shalai, Boronital Vidal Juzani Kogno Bukanaka. Ashlo Pirlai Mungo Onkori Lukoroni Kaham, Suba Suman Mariman Ka EM Ronel Deborma. Abaikino 14 Bujunagor Wakinagoni candidate EM Ronel Deborma Kokshaka. Chot the Bujunagor Wakinagoni 32 number polling station of Sipai Para ADC village or Chotto Kami Am Samsa Singu Sini, Hine Baro Tarik Songmarin Bagi, Sing Kokpil Laka, Sini Jotto Ze or Amsani, Joto Lukurobek, Baksakai, Sing Tini Fung Noiten, Simi Kokpil Tabu, Ektabazika, okay, Omono Jotto Jenukungo Habanising, Bisimukungo Habmalia, okay, Jenukungo Habka, Jotto in a positive response, Tanaya Singoro 96% boot pano. Taklete 2% বাইনন হিনি আশা খাইছে এবং সিপাই এডিসি ভিলেজে সিংয়ে সারা 14 বুজং ওয়াকিনগর সিং তাকলে প্রায় 25000 ভোটস মানে তি প্রমোটা পার্টি কো প্লেইং না থাংতো এবং আনি কগনাদ নাংনে নর 17 তারিখ লুকনাই এবং তিনিবো মেগা জয়নিং প্রোগ্রাম তো সারিব জরাবো পনিকো চমনিও ওমো খাস নগাও এবা অকো লক্ষীপুর বিসিও রাজীব গান্ধী স্কুল নি যে ভোটার সমস্ত ভোটার যে বিরোধী দল তনের বিজেপি তনের তিনি সিংদলা হাই joining kaya. Inka hai kena ko ekdin tebo joining program sin so the bujono ora. Emne to asu borok kari. Karon ki thanae bora onek buman sing je margin tomon boot margin tomoni. Sing total up to 17,000 boot man. Omon bising biji man matro 5,000. Go 5,000 takle 1,000 pon kagala biji ko. Omon tina median bising bisa. Ono margin takle sing margin to tem kubang khai te total boot sing 25,000 hi hisab khala le jak. Jotto je ground report mamani. Gamanya tobo Lukurobe Malin Bagi Sing Jotto police station Sing boot wise campaign Clayton Nogo Tebo Prochar Judar Prochar Clayton এবং সিন 14 বুজনগর সিনিয়া সারা 53 প্রসার 12 তারিখ বই ফান থংলাইজাক যে পাই আন্ডর সুমারি বুডরু বুবাগরনে খুপলাই খাইনে হনি কারণ কি লুকুরবু সিজাক যে কুবুইকে তিপ্রাসানি মানতাই শক্তেন বই লড়াই খাইনে কে একমাত্র বুবাগরা একমাত্র তিপ্রামতা পার্টি তিপ্রাসানি মানতাই শক্তেন বই চিরি খংনে কে বুবাগরা তিপ্রামতা পার্টি আম যত পাবলিক ন যত লুকুরনে সিজাক অমইনা পাবলিক না সিজাক 12 তারিখ আন্ডর সুমারি বুডরি তিপ্রামতা পার্টি নে খুপলাই খাই
যে সিনি মানটাই শক্তি যে মায়ং তো মানে ও মানথানি লগিরন বাকি এবং বুবাগ্রন তে ফানকরা খাই সিন বাকি চি খগ্রনা বাকি বুবাগ্রন আম সুমারে বুটনানি তয়রেং লাইজা রেডিং লাইজা সারতে কাইসা সুমং বিজেপিনি খরকটা মন্ত্রীনি কুই যে সাউই মানখা বসাকবাই থাকতে থাকা আন্ধ্র সহ ভোট দিখাংকে বিজেপিও থাংনি সগনাই আকবলে ববা হাইফিরো মংকনি অমো হাইনে পাবলিক নি হয়রানি খাই দङ বন কগ্রগ থাথাংনি অমো হাইনে সকাংবো অনেক বিভিন্ন রকম কক সাউবো মিডিয়াবো তিপ্রাসানি ব্যাপারে হাইমিয়া সাউ সবনি এজেন্ট হিসাবে সামুখলাই দङ সংজতসি ববসংনি এজেন্ট হিসাবে সামুখলাই দङ তিপ্রাসানো অরাই পরে ক্লাইন বাগি যে সামুখলাই দङ অমো তিপ্রাসানি পুরুক সিজাক বিনি কগলে সিরিয়াস দেখে মনে হায় আমা Ashla Mazaka Amsini Kamakung Lokor, Baskini Edisi Song Barano to Yi Plaza for Reality, door to door panda. Raja kami wo kakha, kanchani boyar shikha. Haidi ta kuksong, haidi bukuksong, raja nolam shong nani. Haidi ta kuksong, haidi bukuksong, raja nolam shong nani. Raja kami wo kakha. Jolale, tongshani khasiya kani. Onare. Lembucholan Shimi Bernie Cockton, Chini Koran. Cocktishala Damsara Kotosara constituency BJP candidate Bipin Debormani Manza Mungo, Shindu Kumar Kamio, Klaizaka Kashanokla Kutum Panda, Ashani Panda Manzaka Boru, de Kumanadon Rock. Edisi Songbari Nabuskango Dalbidal Amseo Klaizak Tonka Jongbarini Pirlaimon, Abahikino Cocktishala Damsara Kotosara BJP candidate, Bipin Debormani Manza Mungo, Shindu Kumar Kamio, Nokla Kutum Panda Klaizaka. Ashlo, Shindu Kumar Kamini Lukorogway Malaka candidate Bipin Deborma, Abrilo Giono, Amseni Lukorogway Sharika Koglap. Ashlo Nokla Kutum Panda Koksanani Tanga candidate Bipin Deborma Shaka Fine 12 April Shalmario, Edisi Songbari Ongani Tangitongo. Bishop Babo Musha Shep Shamalia, Shindu Kumar Amseni Lukorog, Tabukano Boroni Amseo Koriku, Nungsang Ti Kahamti, Tafai Kleinani Bagi Lama Kaham. Amseni Emlete MD Shibu Musha Shakar Mudahani Shaka, Bizepini candidate Bipin Deborma. Chongmari Ongam Sangitongo, or Chongmari Hingakai, Sini Tabuk Zara, Sini Dopani Munguinai, Sini Tiprasane Munguinai, Sino Zara Tanza, Hini Zarasuno, Tokai Chanero, no, Borosung, Joko Jobanity. Karanoro Nukana, Tangai Pasbo Soron Elakani, MDC, no by Pai, Vaisava Malalia. Non is MLA, but Pai Pakistan Malalia, or Elakao, maximum and Berajan Tangma, Nogona Tantanang, Nogzaka, Tuikuri. Timaninya, Lama Kuri, Lama Kahama Hima, Sini Zara, Sini Zara Cherong, Baga, School Kaham Zega, to Abram Bagabra Kuno, Brawan Sumani Kuri. Tangle Pass Bosoro, no Sadi or Elakani MDC, no Bagai Paimaramaska, Maramala, Nanone Kuno Somasani Boko, the Sapaya, Sapaya. Tangi Sapaya, maximum Borosbonotabu Sinia, was a cross MDC. Bonosi Sinia and Boromano Koksunka, Zarati Pramota Kainai, Borobo Sinia Tomozago. Ansung and lot of Mota Krai, Dahamko, Gonaton Trovo, but democracy, Jekun Dol Claimano. Ayadevana, Zena Hamzamon Claimano, Borom Dolly Bronson, Canon, MDC, no Paiman Malaya, and so. Non Dol, non Dolly Neta, no Paikorisa. Salas Hapaya, Kutum Sibi the Horo. Gang Sunka, Kutum Tansari Mabai, Bakutum Lord Sari Mabai, Rigana Tansari Mabai, Nini Jimon, Ababai, Udar no. Nini Kupali Birman, all Kutum Dulsa Parakaino.
boro so paya apa to kui kok khatang du sari ma bai dikna tang sari ma bai nang lama ka hamde mano ba tu iman manong no ba khatang bai manong ya abon bagai ang o jagani o hasteni ba o elakani o eske parani joto ani gono devata norok onka ani gono devata norok judano hamjagai nong basa haikano kahya sujog rikaiba ang nong bagai palong khainai ani je daitto ani je kortobbo norok ana just 2 বছর bagai norok ana sujog ridi 2 বছরের পরে যদি কাম খায় হাঙ্কাকাই নরক আনো ও এলাকাটা কাটিরি ও যে লংত্রাই বেলি যে পাহাড় নো আনাতাস্তা লাই দিদি নরক আর নন তৃণমূল কংগ্রেস লাইন থাঙ্গো নরক আনো 2 বছর সুযোগ দিদি নন এলাকানি যে লামা তুই जों সরকার ফাইকাকাই পয়লা সিনা আবনে দায়িত্ব দংনাই যে লামা কই তুই কইনো ভাইকাই সমাধান করেন কারণ লামা কই হাই পারা অন্ধকারতে কোনো পারা কই লামা কই কাই তো সঙ্গ জায়গা কোনো গাহাম হাইবা সালেবো মাইয়া থাঙ্গইবো মাইয়া তুই কই মিয়া আং गोबां मा জায়গা থাঙ্গনাই কাই আং কষ্ট সরারগো তুই কই কুয়াওক মানে হানি কুয়া তুই রুমুজা কা জায়গা ইয়ংলা ক্লাইজাক সিবু ক্লাইজাক ও জায়গা তুই সলাই নংলাই তো সিন বড় এনকা ও কুপালনি বিরমানে বাগৈ যারা তো ফানি কক সানাইরো চিরাগৈ কক সায়া করে ও কুয়ারানো স্রামনে থাকা চিন বড় তুই গাহামানো কামলে তুই নি হয়তো চিন বড় কিছু বিমান মা জায়গায় থিতো जों সাইজে মানাবো জীবিন রক থাই খবর নাই নাইদি চিন বড় गोबां मा বড় রোগী মানে তাবো থিতো তিরনে বাগৈ গাহাম পরিসমান মায়ান বাগৈ ইয়াবন বাগৈ ও এডিসিও যে 2 নম্বরই সরকার চলে মানে যে ঠকাই নীতি রাজনীতি চলে মানে চিনি বড় অনেক বড় দফানে কক সামাং লড়াই খাই থিনেবো থিকা যারা গোনাं সালেবো গোনাं চাই থাঙ্কা নরম পারগম তং বলে হাই দিবা না কিন্তু আবন বাগৈ সুমা মান সুকনে ওরা আনি অকরা সাকরা বড় তো আগিন দিন নুই ফাইকা তং ওরা আনি মা ফানি সমান আনি মাস বাবুসন সাইছো অকরা বড় অনেক নুই ফাইকা যে ইতিহাস নীতি পড়ার জন্য ইতিহাস ন আবন বাগৈ যারা জাতি দফানে কক সাউনাই নং ভোট ন ফাইনাল ফাইনাই রিগানাই তাংসারি নিনাই খতং লরসারি ওই নং ভোট ন জানা ফাইনাই নর বরন জবাব মারিনাই তাঙ্গি হিংকাই ও 5 বছর নং তামো খালাইকা তাঙ্গি নং মানে নর সং ভোট দিনাই আর তাঙ্গি দিয়া আবন বরন থানে উত্তর শান্তি বরন সুনি বরন উত্তর শান্তি খতং লরসারি মাবাই তাসিং চিনে মন পেজেন সাকা খতং লরসা রিগানাই তাংসা মাংস 50 মাবাই নিনি 5 বছরনি সুখ ফাইনাই হে যারো হ্যাঁ নিনি লামা কই দং হইছনো যে সরকার বাকে খেলাইও যে সরকার বাকে কক্সাও বরণ মারি নাই বিলাই দেবে না তো আপন বাকে নরক বিজেপি না একবার সুযোগ দিদি এডিসিও বিজেপি না তুবই নাই আমাকে কাম দে খেলাইয়াকাই নরক অতিপ্রা মত হাইকাই চুনাবো কারি দি নরক খাইছি আং আপন নন কক্সা নাই যদি जों সরকার থাঙ্গই কাম খেলাইয়াকাই নরক সুন কারি দি কারণ 28 তো जों নং খালি ভোট সানামা ফাইনাই বলে আপন বাকে আং নং খালি 2 বছর আমাকে সমস্যা না 2 বছর যদি আং ভোট দিয়া কাই 28 ভোট দিগলা বিজেপি নতে সরকারের তো বুই আং নাই হাই দেব না আপন বাকে নন সাইসিনি সে বেশি দায়িত্ব গোবাং আং নং ন কগ্রি কলামানে যে 2 বছর বিসিনি নন এলাকা লামাতে তুই দিনানি আং তো আনি 28 নি ভোট ন হারি আং নং বাকে সামু মাক কইনাই হাই দেব না তো আপন বাকে নরক একবার আনন্দ ন বসা হাইকে সুযোগ রিদি আনি অর আনি মাফা নন আং যত ন আনি খুলমং ইয়াপারো নরক আনো একবার সুযোগ নন বসা হাইকে আনো আশীর্বাদ দেখাঙ্কাই অবশ্যই আং নন বাকে সেবা করেন বাকে আং জায়গা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি কোনো নেতা মই ফাইয়া নন বসাঙ্গনে নন সেবা খানেন ফায়ো নন সেবক খানেন ফায়ো আমন বাকে নন আনো কাইসা সুযোগ রিদি তে আনি সাকচলাই বরক বানো বিনি বন্ধু হাই বিনি কিচিং হাইকাই বা বিনি দাদা মনাই হাইকাই যারা আনো সুযোগ রেখাকাই অবশ্যই আং নন যতটুক নন যে সমস্যার সমাধান খাই আং চেষ্টা খাই এবং প্রত্যেক বরণের পাশে সুখে দুঃখে তোনা বাকে আং চেষ্টা খাই যত আশীর্বাদ দেখাই ফাইনি এডিসি সংবারিনা তুই হাসনি जुदा जुदा थुंकुरं बदनि आदंरक बिरलाइमं ख्लाइ दंगो फियाबा लोकरक बो बदलनो एडिसि हाबांगो आसर हुनाय आबो 12 एप्रिल सालमारिओ सायमानाय शिन्दु कुमार निशिमी अमितनि कक्टुम सिनि खरां एडिसि संबारिना बुसंगो तोने कक्टिशाला वेस्ट इस्ट 17 पेकवार जिला जनमेन जयनगर आमसे डोर टू डोर कैंपेन खाइका पेकवार जिला जनमेन जयनगरनि कैंडिडेट किताटे परमा आबनि लगियो बदलनि खुंनि बुथ ऑफिस नो रिबन काटिंग खाइ फियोगे रखा कैंडिडेट किताटे परमा promoter long left promoter long left YTF আসলে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন 17 পেকওয়ার জিলা জনমেন জয়নগরনি ক্যান্ডিডেট গীতা দেববর্মানো কারিবো মানজাকা কসা মন্ত্রী মেবর কুমার সোমাডিয়া টিডব্লিউএফ ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি টাংফাক নাইসামারি দেববর্মা এমএলএ মানব দেববর্মা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলিনো খবই তেকুবনা দংরক আসলো ওয়েস্ট ইস্ট 17 পেকওয়ার জিলা জনমেন জয়নগর আমসিনি লোকরক বাই নক নগত হাঙ্গি ভালাইখা পেকওয়ার জিলা জনমেন জয়নগরনি ক্যান্ডিডেট গীতা দেববর্মা
aboni aglon amsini lukorok bai kok sawai baroni dalbidal jungjani kok nabuk khana kha aslo perlai mongo ongkhori lukorok ni kaham choba soman kha candidate kidate porma paithago 17 pekor jila janmenchi nogoni candidate kidate porma jongbari nati kok shaka lukorok tabu jotesto alert nja socheton nja jeng saimano jeng Tripura Motha Party Tripura sani ostito rakha nini identity nini political rights land rights nini direct fund overall chini statehood ni bagai jeng andolan khlai tongo another party rono nai nedi borni political agenda o Tripura san hamkrai ni bagai mungsapan ontoto pokhe kok borok roman script jeng jata 1968 ni sim movement khlai temen tabuk 2026 o thangi pojo tabuk solution khlai jata not only that jeng thanai December mas ni 13 tarikh nukha rajyoni manoniyo mukhyamantri প্রকাশ্য জনসমাবেশ থাকা যে কক বরককে রোমান স্ক্রিপ্ট দেওয়া হবে না মানে তিনি গোबां मानता सबके बारदग्रादि কক বরকनो রোমান স্ক্রিপ্ট রনাनि অব পর্যন্ত বখানি থি হেনাগজরি দंजे थाङै बरक रबनो बुदनाय ओ सेन्सनो जों साइमानो काक्लाय हायनो हाय 20 থেকে 25 টা সিট না हादै Tripura Motha सरकार खानानि थाङै दङ टिटिएडिसि कारण बरक जतन छु बरक चिन बगै काइसे कक तो सायानो बुंनि पॉलिटिकल एजेंडा मोंग सचिन हमक्राइन बगै ग्रै सुदु काइसे तंगतामा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास किंतु सबका साथ सबका विकास बरक जों एक्टिवेट मनुखबा कोन जाकरे न ग्राम मंत्र थांनायदि नथिंग इज देयर एक्चुअली नथिंग इज देयर ना पेनि व्यवस्था काहाम तो ना मिनी हॉस्पिटल काहाम तो ना लामा काहाम तो ना स्कूल काहाम तो ताम तो Whereas गोबां स्कूल चाहिँ ताबो बन्दङै थाका हेसि डेभलप नि कक त बहुत हासल नि कक अबन बगे Tripura Motha only बुबाग्रा himself सिनि Tripura सान बगे फाइट खलाय दंगो जों जत एस बुबाग्रा वारियर सिजब जों सामुखलाय दंगो गाजै Tripura सारक जोंनो जोत थागे 100% पेकर जलानि सिमि बिप्लबनि कक थुम चिनि खरां Tabu kisha lenglamani surate bo hasra hayungte hakotoni koktuma tuboi faitong lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই শুধু লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drinks, refresh your feelings. Lenglamani yagla hain hailam sogo chini khok borok khok tumawo. Hainu hai phadi nai firano tinini khok tuma bo khorok. Buskani ABC songbari no te kok chala Facebook live phai dalbidal issue no te kok shaka house ni bubakara project kisurita burma. Taklani o songbari political contest simia Tripura sarong ni ma te shokai de thangwi tongani contest. Okong no shaka bubakara project kisurita burma.
Chashlo Borzula Mondele 20 Nong Board or Hakotari Mondri Bokro Narendra Modi Man Kebat 132 Panda Kanalaika. Ashwini Panda or Hasri Mondrokra Professor Dr. Manish Shani Logio, they go an atom of Asogit Man Kebat Panda Kanalaika. Popular SK Parani 25 board Amsio Hakotani Montri Bokro Narendra Modi 132 Man Kebat Panda Kanalaika. Pan Kebat Panda Kanalaiman is a romanza Demsura Kossuroni Patani Pipin de Burma. Janajati Merchant also found from around October to Kurango. ADC Song by Nebus Kangotani Corporation of 14 Bojanagar Wakinagar constituency in Sipai BC Tarbidal Amsia Door campaign Kaika Bojanagar Wakinagar the promoter Botanic candidate EM Brunel de Burma. Ashlo Binilogio Manza Kabodin in the Kubadong Rock. Kokishula Damsura Kotosura constituency BJP candidate Bipin de Burmani Mansa Mungo Shindu Kumar Kamio Klaisa Kakashanakla Kutum Panda Ashami Panda Mansa Kapuru de Kumanado. ADC Song by Nebus Kangotone Kokishula West is 17 Pekwar Zilla German Jainagar Amse door to door campaign Kaika. Pekor Zilla German Jainagoni candidate Kita de Burma. Abni Logio Bodolni, Kongni Board Office, no ribbon cutting Kaye, Kyotaka, candidate Kita de Burma. Tabukokuma Shukroboy. Komla Shagoni Kenania Hati Amsini Bolongo Mankat Alsars Rani Mankate Apartimuni Koktuma Mankan Geno, Patimung Tangu Shogika Motopur Tanani Police, Patimunuti Jetuine Mungo on Korzak Abu Motopur Tanani Police. Hainhai Wanamasing Sate Kakamasing Sapatimung Patika Komla Shagoni Kenania Basram Sayo, Patimunka Abai Chashal Sansa Zarawa Kenania Bazar Amsini Bolongo. Koroksa Serani Mankati Klaizak no Kamsini Lukorok, Abaniablon Motopur Tanani Police no, Roharsaka Koktuma. Koktuma Mankino Patimung Tango Shogika Motopur Tanani Police Patimunuti, the Amsini Lukoronic Hakamo. Bezo Halok Tomani Yagulus Abai gets Rhino Kibi Kalankana Night. আর ঘটনাটা এখানে রাস্তার পাশে জানি একটা বাচ্চা ফালাইতে গেছে। এই বয়স কেমন হতে পারে মনে হয়? বয়স 7 থেকে 8 মাস এরকম ধারণা কি। তোমার কি মনে হয় ঘটনাটা? ঘটনাটা মনে হয় একটু অবৈধ সম্পর্কের মতো মনে হয়। তারপর কি হয়েছে এখন কে আসছে না? এখানে পুলিশ প্রশাসন আছে। এটা দেখতেছি। এলাকাটার নাম কি? এলাকাটার নাম কেনানিয়া। বাজারের পাশে হয়েছে ঘটনা। বিকাল 5টা 5:30টার সময় আমরা একটা খবর পাইছি যে কেনানিয়া বাজার পারিয়া এখানে একটা রাস্তার সাইডে একটা বাচ্চা ঝুঁকি বনের মধ্যে তারা পাওয়া গেছে। এবার কাহারা কোনো এটার কোনো ইতার না। কি মনে হয় ঘটনাটা? ঘটনা মনে হয় এটা কোনো অবৈধ কোনো সন্তান হইতে পারে। বাচ্চা 6-7 মাস হইব। এখন কি করছেন? কখন আমরা হসপিটাল নিতে আসি পোস্টমর্টম করবো আর প্রশাসনের যে নিয়ম আছে আমরা সব করবো। আবার Patimung Belakino Kakama Singsa, Mushamasra Guritu Dino, Tinanaka, Dalsani Koroksa Sarai. Patimunuti Jadunito Mungo Korsak Tabuk Police. Bishalgoni Simi Jibuni Koktum Chini Korang. Kokrichola ADC Song by Narogo door to door campaign Klaika Uttar Maharani IPFT candidate Donanjar Rigyang Manjaka PSC chairman Chunel Jabarmano Kobe Tekobanatong Rock. IPFT long live ini don dari yang no bomari podinai don dari yang no bomari podinai don dari bomari podinai Ashlo Uttar Maharani IPFT candidate Donanjar Rigyang Lukorok Kokcholai Boroni Dalbital Zungsali Kognok Kanaka Ashlo Pirlai Mongo Onkoroi Lukoroni Kaham Suba Sumanka candidate Donanjar Rigyang
abagino Uttar Maharani ni candidate Dhananjay Riang kok sanani thangi shaka amsini lukorok fani edichi songbarewa IBF de bodol nono kabang vote by kaplai khraine henei tini o am sayo durtu dur khlaye kubangma jagao ang beraye jotona ashirwad dikha jotona no joy khlainan bagi boro ashirwad diwe koroksa korong me ano proshno khaika nungmal ji tiri ri ro khangke nutam khlainai abo hairo proshno ka saman bisite ang phok saka borongno noroni ashirwad mane ang jiti khangke noroni samoisa সমাধান আং খালাইনাय আবং অবশ্যই আং লোকেলनि বরক অ থাইनि বরক আং जिति थांब अ जागा न तोमनाय बरनि दुख सुख ख आमं द तो साइमानो बरना का फैना बरन नायखलै तिलां थानाय हिनि कग्रिमानि परे जत्त बरक नाना आशीर्वाद खायका नुंनो जितिनाय नुंनो खफ्लायनाय नुनि चिन्तकै तोलिने आना आशीर्वाद जांमानि बागै आं बेलायखे खुशी बेलायखे आं खाकचांगो बेलायखे बरनो पाइफ्लाय हामबायबो मारु खुलुमखा जतनो असम बाबू ini Dilamran simi hirmani koktum chini khorang Joshua Raghukhala Aguli Lok Bhavana Hasina Hasifa Indroshina Redinalo Hakotri Mantri Bokhar Narendra Modi ni 132 Man Ki Baat Panda Khanaka Ashla Hakotri Mantri Bokhar Narendra Modi ni Man Ki Baat Panda Khanamani Yagola Koksanani Thangi Hasina Hasifa Indroshina Redinalo Shaka Hayungte Hakotri Lokorokni Biskango Dalni Paitha Kokti Chalo Dalbidal important issue noti Koklam Shazago Nai नरेंद्र मोदी जी हर महीने देश भर में और विश्व भर में जो इम्पोर्टेंट इश्यूज है उसके बारे में आम पब्लिक को एजुकेट करते हुए और देश भर में कोने कोने में जहां जहां अच्छे डेवलपमेंट्स है वो अच्छे डेवलपमेंट्स बाकी के लोगों को परिचय करते हुए सब लोगों को उस दिशा में एजुकेट करने का एक कार्यक्रम निरंतर लास्ट 132 मंथ से चल रहा है। इस बार भी आज प्रधानमंत्री जी स्पेशली वर्ल्ड वाइड जो वार हो रहा है उसके संदर्भ में जो प्रॉब्लम्स एराइज हुए हैं पर्टिकुलरली ऑयल सेक्टर गैस पावर के इसमें उसको कैसे अपन संभालना है सशक्त रहना है ये बात बोलते हुए और देश भर में डेवलपमेंट के बारे में बोलते हुए अपने राष्ट्र के जुम्पुरी हिल्स में पानी ज्यादा आता है फिर भी उसको कैसे सेव करना है कैसे यूज करना है ये इसके बारे में स्पेशली वो बात करे हैं। बहुत खुशी की बात है अपना राष्ट्र के बारे में Razakora Aguli Nishimi Pranamni Koktum Chini Khorang Kokti Chalo Fani Edichi Songbarina Rogo 26 Bishondro Kolsi Amseni Shad Bhaya Maniko Kamio Door to Door Campaign Klaika IPF Tini Candidate Jitiram Tripura Ashule Panda Manzaka Youth IPF Central Committee Advisory Chairman Manik Tripura no Khobiti Kubradongro Ashlo 26 Bishondro Kolsi Amseni Shad Bhaya Maniko Kamio Door to Door Campaign Klaimani Yaglo Youth IPF Central Committee Advisory Chairman Manik Tripura Koksanani Thangishaka Amseni Lukorok Baibo Kokshalay Boroni Dalvidal Zungzani Kokno Kanaka Hanei Ashlo Pirlai Mongo Onkori Lukoroni Kahaman Mariman Kanei IPF Tini Candidate Maka Sabis Bichondo Kolsi Tini Brom Gnang Ditram Tripura Jeng Delik Satung Hinjawai Watini Wati Hinjawai Jeng Tini Dut to Dut Camping Cholei Tongo Cholei Tangnai Te Ahwan Tongnai Tini Joto Rangchangni Takuk Te Bukuk Songno Te Mulyawan Butas Rongno Tini Pawitra Butas Butno Regei Tini Jitiramno Kaplai Klanyani Bagai Ang Jotono Koinai Shantri Bazar Shimi Bikromni Koktum Chini Khorang
1949 BCनि 28 March Salmario Podobel Amsio Movement Claidomani Zero Police Poli Kogsawil Lamasomani Kumari Modoti Robustri Korokta Birangana Kogdil CFM Tangnog Shahid Unai Koroktamno Mido Clay Boramia Farka GMP State President Narissa Matiano Kobete Kunatong Ashlo Koksanani Tangu GMP State President Narissa Matia Shaka Shahid Unai Koroktamno Mido Clay Shigangi Tangnani Bagui Ashalo Kumari Modoti Robustri ni Mangfliwo Kumbogi Boramia Farka Pandaman Senar Bairo রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণ মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে এই রাজ্যের কৃষকরা বিদ্রোহ করে এই বিদ্রোহ ফেটে পড়ে গোলাঘাটিতে সেখানে কৃষকদের উপর আবার পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এইভাবে যখন এই রাজ্যের মানুষের সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তি সাম্রাজ্যবাদের শোষণ থেকে মুক্তির যে আন্দোলন তাকে তৎকালীন সময়ের এই রাজ্যের প্রথমে রাজারা পরবর্তী সময় ভারত স্বাধীন হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্য তখনও ভারতে যোগদান করে নাই ইংরেজরা বলেছে ভারতবর্ষের 600-700 রাজাদের মধ্যে এই রাজারাই ডিসিশন নেবেন কে পাকিস্তানের দিকে যাইব কে ইন্ডিয়ার দিকে থাকবো তো এই অবস্থায় সেই সময় ভারত স্বাধীন হলেও ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের সঙ্গে যোগদান করে নাই এরকম সময় আর কি সেই সময় এই কৃষক হত্যা হয় গোলাঘাটিতে তখন অটোমেটিক্যালি সেই কৃষক আন্দোলনের নেতারা তখন প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হয় নিজের আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ সংগ্রাম এবং সেই সময়ে একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই গোলাঘাটি গোলাগুলির সময় এত কৃষক যে মারা গেল এটার পেছনে ছিল মহাজন হরি সাহা এবং আরেকজন দারোগা পুলিশরা সুতরাং একটা অংশে মারা গেছে ড্রাইভাররা যদিও একজন মুসলিমও মারা গেছে কিন্তু এটাকে সেই সময়ে যারা বিভেদকামী এই রাজতন্ত্রের যারা সমর্থক তারা প্রচার করার চেষ্টা করেছিল যে বাঙালিরা ট্রাইবেলদের মেরেছে মহাজনরা কৃষকদের মেরেছে নো তারা এটাকে বাঙালিরা ট্রাইবেলদের উপর আক্রমণ করেছে হত্যা করেছে ট্রাইবেলদের এরকম ভাবে তৎকালীন থেকে এই রাজ্যের ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে একটা অপপ্রয়াস শুরু হয় সেই সময় গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব খুব জোরালোভাবে তাদের এই প্রচারের কাউন্টার দেয় এই রাজ্যে জাতি উপজাতি একদিনের না এটা শত শত বছরে একসঙ্গে বসবাস এটা বাঙালিরা ট্রাইবেলদের উপর আক্রমণ করে না সব শোষিতের উপর আক্রমণ করে এবং দেখা গেছে গুলি করেছে যে বাঙালি দারোগা ঠিক কিন্তু আহত আরো তো মারা গেছেন আহত তো অনেক আছে সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে আসা খুব কঠিন কলকাতা থেকে বাঙালি ডাক্তাররা এসে এই ট্রাইবেল বাড়িগুলোতে আহতদের চিকিৎসা করে ঠিক কেন তারা আসলো কলকাতা কাজে এটা কোনো ট্রাইবেল নন ট্রাইবেলের বিষয় না এটা হচ্ছে শোষক শোষিতের বিষয় এইভাবে যখন প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করে কোন রকম ভাবেই এই রাজ্যে এই ঘটনাটাকে জাতি উপজাতি এরকম ভাবে যাতে না নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সেই সময়ে গণমুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট দশরথদেবকে অনেক জায়গায় বক্তৃতা দিতে হয়েছে এবং তিনি সফল সেখানে পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে কোন ধরনের ফাটল ধরাতে পারে নাই সেই সময় এবং এইভাবে যখন আন্দোলন করছিল এই রাজ্যে তখন ভারতের যে নূতন যে স্বাধীন ভারতের যারা কর্ণধার জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে তারা এই আন্দোলনটাকে দমন করার জন্য শুধু ত্রিপুরা না সারা দেশের মধ্যে এই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে দমন করার জন্য পুলিশ মিলিটারিকে ব্যবহার করে
এখানে গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বকে অ্যারেস্ট করার জন্য গ্রামে গ্রামে খুঁজতে শুরু করে এই রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে ট্রাইবেলের বাড়িঘর আগুন লাগানো শুরু হয়। দশরথকে খুঁজে বের করে দিতে হবে মিলিটারির হাতে। এভাবেই পদ্ম উইলে যায় মিলিটারি দশরথের খুঁজে, হেমন্ত দেববর্মার খুঁজে পাই নাই। নারীরা ব্যারিকেড করে, সেখানে পুলিশ মিলিটারিরা যে লুণ্ঠন করা যে সমস্ত জিনিস সেগুলা বহন করার জন্য রাজ আমলের একটা প্রথা ছিল, তুইতুন প্রথা। আওয়াজ তোলেন সন্ত্রাসবাদী বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে, তদন্তের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে। Raza Koragol ni Shimi Pronam ni Koktum Chini Korang. Koktishala Mandai Pulin per Amsani cutting BC Shinai Kamiti Chompok Nogor Bikram Molson BC Sasirampara Amsayo Chongbaranati Klazaka Pirmong Abani Oglo Mandai Pulin Puni candidate Jitin Debormani Yakromo Ifyokzaka Qatar Board Office. Ashlo Mandai Pulin Puni candidate Jitin Debormano Karibu Manzaka Deborni Kubanatong Rock. Abahikino Manzaka Amsani Tonko Shunglukuro. মতো মান্দাই 11 মান্দাই বিধানসভানি আন্দারক কলাই Kita tabuk oro to tunggu iman kal je mandai to tipa mo thani ne mile tongu. Ini chung bonon nugi manliya oro je nono subasum thani wo ek boma jaga to chung emele rono khat honja ke MDC bot basanai rono katal candidate rono subamani nujabo. Oro ke tini tamne baga aba hai nujabiya. Des diabo to na khub mane question center. Hangnai 2023 oro chung sili bubagraw itong ro horja. Ini kacan mahar bu, siapun candidate itu, dia siapa nongko, bono logir ini aja, keplai selain apa bikin sangat target. Jauh hingga cangnya cengkong rahmat pada orang itu sang MLA manka, MLA yang mana pore tahu bisnis kampai tangga. Tahu jadi na sangat hanya tu, itu tahu bo kebun jaga pun bisnis ini teman, ini akaba, thangai salah bo tu sengnuka jirania konstitusi. Arak to majority bini andar play maba. Abo যদি ও মান্দাই অ্যাসেম্বলি নান্দার কলাই হনো আর খেতে কিসা ইয়াঙ্গো মানে তামসানে ও 16 মান্দাই পুনে পরে দিশো খেতে কিসা বিনি খবজা খরননি কম গাবনি বাগে হয়তো ইয়াঙ্গো বনিজিবো কবি ককসান থেকে আগে রকম বসাও जोंनो ইয়াঙ্গো তমনি বাগে সিনি সিনিয়র লিডার তো जों নিজিবো আর তমনি বাগে হইতোবো ইয়াং রগো আছে খাইয়া নাইয়ানি বনিজিবো খাইয়ানি বো আছে পগ্রো খাইয়া Oke, aku tuh kare ang saimia bunjagar ro thangi nei pitching ro temporary ro khai tong ka butang saimia ang ke ang koi nei bono tumuno bo free tong hang kai sini yang o jehetu ni na area klai ma ba ang bono bo koi nei sini bubagan ni je thamchani awi mungo buskang ni salo anu logir phajan thung ang no de bisati se koni muso Bureau Report Chini Khorang. Koktishala Agartala Press Club Tripura People's Party the fourth Central Conference Pandak Haizaka Ashwini Pando Manzaka Tripura People's Party ni Kubanatong Rock. Ashwini Tripura People's Party ni Naikol Nairok Rally Klai Agartala Press Club of Aisha Koksa Pandak Klaika. Abni Aglo Ashwini Pandra Tui Tripura People's Party ni Khoroksarum Shaka. চতুর্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন এমন এক সময়ে করতে যাচ্ছি ভারতবর্ষের যে বিদেশ নীতি যে জোট নিরপেক্ষতা সেই জোট নিরপেক্ষতা মোদী সরকার জলাঞ্জলি দিয়ে ট্রাম্পের নির্দেশে চলছে এবং আমাদের দীর্ঘদিনের যে মিত্র শক্তি ইরানের উপর ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু যে বর্বরোচিত আক্রমণ নামিয়ে আনছে সেটার ধিক্কার জানাচ্ছি পাশাপাশি আমাদের আভ্যন্তরীণ ভারতবর্ষে যেভাবে আদানি আম্বানিদের জন্য সমস্ত পাহাড় জল জমি জঙ্গল খুলে দেওয়া হচ্ছে সেটাকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি রাজখরাকুলিনি সুমি প্রণামনি কোকঠুম চিনি খরা
তিনি ni koktuma asuzara tino te bakhasta hayung te hakotoni koktuma shaimana bagoi chayoi nai tongni chini khorang স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 Saboni nang Agartala. Sabona nang Bishramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party mo na din tong plaza. Hasteni thungkrung tongkhor. Fiaba dang mani sora wor jak nai purong mo. Kok shanai holong chero khok nai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din rok chini khora. Refresh your feelings. শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাইবে লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ রিয়া ডাকছিলে বাবা কতদিনের রিলেশন বছর 5 হবে কেন একবার জানালি না সম্পর্কটা তো আমার বিয়েটাও আমার পছন্দও আমার তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত তোকে দিলাম দেখ বাবা 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি গুড চয়েস তোমারও রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি ভালো লাগায় ভালোবাসায় আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা
This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. In a high-voltage Facebook Live address on Sunday, Tripura Motha Supremo Bubagara Pradeep Kishore Manikya Debbarma broke his silence on the swirling rumors of an internal party split and intense political pressure regarding alliances for the upcoming April 12 TT elections. Tripura Motha Executive Member and candidate Runel Debbarma took his campaign to the streets of Sipai VC today, launching a high-energy door-to-door drive and rally. Accompanied by Bloc President Deepak Debbarma and TWF member Sagarika Debbarma, the candidate was flanked by thousands of supporters in a significant show of regional strength. In a chilling reflection of social degradation, the lifeless body of a newborn baby boy was recovered from a forested area near Kenanaya Bajar under the Kamleshwar Assembly constituency on Saturday evening. The discovery has sent shockwaves through a local community, highlighting a grim and inhuman act of abandonment. Intensifying the election battle for the Damsara-Kuchusara constituency, BJP candidate Bipin Debbarma launched a scattering attack on the sitting Tripura Motha MDC Dhirendra Debbarma during a courtyard meeting in Sindhukumar village. Accompanied by Mandal President Sanjay Debbarma and other party leaders, Bipin Debbarma accused the incumbents of neglecting the most basic needs of the local population. With the TT-ADC election fast approaching, the Indigenous People's Front of Tripura has intensified its grassroots outreach. On Sunday, party nominee Dhananjay Riyang led an extensive door-to-door campaign across the Uttar Maharani area to garner support from the local electorate. In a strategic blend of community engagement and political outreach, the BJP held a significant gathering at the SK Para 25 Booth Center on Sunday. The event was centered around the collective listening of the 132nd episode of Prime Minister Modi's Man Ki Baat program. Bringing to you the news of the day. In a high-voltage Facebook Live address on Sunday, Tripura Motha Supremo Bubagara Pradeep Kishore Manikya Debbarma broke his silence on the swirling rumors of an internal party split and intense political pressure regarding alliances for the upcoming April 12 TT-ADC elections. Delivering a deeply emotional yet firm message, the Royal Scion framed the upcoming polls not as a standard political contest but as a struggle for the survival and existence of the indigenous Tripura people. Addressing the recent departure of key figures including Executive Member Ananta Debbarma and MDC Saragar Kalai to the BJP, Bubagara Pradeep admitted to feeling disappointed and hurt by those he once trusted. Despite the betrayal, he stated he holds no hate for them. He revealed that the immense internal pressure within the party, noting that over 300 aspirants applied for tickets across 28 seats, a situation that contributed to recent frictions. Bubagara Pradeep launched a scathing rebuttal to the Chief Minister Dr. Manik Shah's recent campaign statement, which suggested that the implementation of the Tripura Accord is contingent on a BJP victory. It sounds like you are pointing a gun onto our heads to decide our future, Bubagara remarked. He challenged the Chief Minister's democratic credentials, questioning why the indigenous people are being treated like slaves whose rights are only granted in exchange for votes. First provide the rights and fulfill the demands of the Tripura people, then ask for votes. That is how true democracy works, Bubagara asserted. The Tripura Motha chief raised several critical concerns regarding the encroachment of 6 scheduled lands. He questioned the government's intent behind proposing Nagar Panchayat in TT-ADC areas like Bishamganj. He highlighted the lack of progress on direct funding, educational rights, and the scrip issues, accusing the government of playing politics while ignoring constitutional demands.
Reaffirming his solo stance, Bobagra made it clear that he would not enter into an alliance that offers nothing in return for his community. He stated emphatically that his only alliance is with the Tiprasa people and not with any politicians. आप लोग सब जानते हैं कि मैं काफी दिनों से मैं चुप बैठा हूं। मैंने ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया है। उसके लिए कुछ वजह भी है, कुछ रीजंस भी हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए कम बोल रहा हूं क्योंकि मेरी मां भी ये बोलती है कि जब भी मुझे चोट लगता है, जब भी मुझे दर्द महसूस होता है तो मैं सबसे पहले चुप हो जाता हूं। और हां, मुझे चोट पहुंचाया गया है, मुझे दर्द भी हुआ है। इसी के लिए मैं थोड़े दिन तक अपने आप से बात कर रहा था, अपने मन के अंदर क्या हो रहा था उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा था। आज मैं on Sunday, I really wanted to speak to my Tiprasa people. मैं खुशी हूं एक्चुअली। कुछ लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा हुआ है। मैंने जितना भी प्रेशर मेरे ऊपर लगाया गया, मुझे जितना भी बोला गया कि आप इस बार एडीसी इलेक्शन में आप अलायंस कीजिए बीजेपी के साथ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया गया। मैंने नेता का बात सुना नहीं, मैंने सिविल सोसाइटी का बात सुना, मैंने अपने दोस्तों का बात सुना, मैंने उन लोगों का बात सुना जो मुझे जानते नहीं है, लेकिन वो मुझे सोशल मीडिया के थ्रू या जब मैं किसी से मिलता हूं वो मुझसे कम्युनिकेट करता है कि बोबाग्रा आप अलायंस मत करो क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है। बहुत नेता लोगों ने कहा कि अगर इलेक्शन फाइट करना है, अलायंस में फाइट करो तो पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 28 के 28 सीट जीत जाओगे अलायंस में। लेकिन मैं अलायंस करूं तो किस लिए करूं? एक तरफ में कोई हमें अधिकार नहीं दे रहा है, तो सिर्फ पोस्ट मिलने से या पैसा का सुविधा मिलने से अगर मैं अलायंस करता तो मैं जिस लिए पॉलिटिक्स में आया था वही मेरा अस्तित्व मूल्य खत्म हो जाता। बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर आप अलायंस नहीं करोगे तो आपका पार्टी टूट जाएगा। ये वो पार्टी है जिसको मैंने अपने खून पसीना से बनाया। सब जानते कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ा तो मैंने तिपरा मोथा एक एनजीओ बनाया, उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बना। मैंने बनाया ये पार्टी और मुझे दुख भी लगता है कि बहुत लोगों को मैं टिकट नहीं दे पाया। ऑलमोस्ट 300 लोगों को टिकट चाहिए था, सीट सिर्फ 28 था। मुझे दुख भी लगता है, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी था कि अगर आप बीजेपी के साथ अलायंस करोगे इस एडीसी इलेक्शन में तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैं अलायंस कैसे करता? 2 साल हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका तिपरा अकॉर्ड साइन करके। उसमें लैंड राइट्स का बात